أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله. على النبي سلام الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. يا الله 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 الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على
حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد المعوذتين الأرواح من اجتمعناها هنا بسببهم أنت أعلم بأسمائهم ووصولهم وفروعهم أجركم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وهدي وبلغ ما قرأنا من القرآن العظيم ما قلناه من قول لا إله إلا الله ما صبحنا من سبحان الله بحمده وما قلناه من يا الله يا الله ما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة وقراءة متقبلة نحدثها فذلك إلى رسول رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى وسلام عليه وعليهم أجمعين ثم إلى رشاداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي جميع أصحاب رسول الله وأمهات طاهرات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم من يومنا هذا إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ الأعظم بحر القطام كنز المطلسم سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى بجميع ساداتنا البعلى بين مكان وحلة ومشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى سيدنا قطب الرباني وغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا أحمد تيجاني سيدنا أحمد بهاء النقشبندي وسيدنا أبو الحسن الشاذلي وسيدنا عبد الكريم السمن المدني جميع مشايخ الطريقة أجمعين ثم إلى جميع أهل المعلى والبقيع وشبيكة ودرب بشار وجميع ذاكرين الله ذاكرة لسان العربية والعجمية ثم إلى روح أموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين سيدنا أحمد رحمة الله مولا عمبر الجميع على تسعة وسلم وفروهم مولا بنقل مولا كفسان وابساسا ثم إلى سيدنا الإمام حبيب الشيخ بن أحمد بافقي والحبيب محمد بن أحمد بافقي وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي وحبيب محمد بن أحمد المحضار علي بن محمد الصافي أبي بكر بن عمرو بن عمر بن يحيى والحبيب أبو عمر بن طه بن يحيى هاشم بن عبد الله بن يحيى وأصولهم وفروعهم وحبيب محمد بن حسين عيدروس وأخي بن المصدر ثم إلى ركب بلغوث الإمام الحبيب أبو بكر محمد سقاف والحبيب علوي بن هاشم سقاف وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح المرحوم محمد حسين بن إسماعيل بن عبد القادر محي الدين والمرحومة مشعدة بنت محمد عرفان والمرحومة بابا عبد القاهر والمرحوم بابا عبد القاهر والمرحومة أبو أردينة والمرحومة نور سمسية بنت محمد حسين بن إسماعيل والمرحومة رمي بنت محمد حسين بن إسماعيل والمرحوم محمد أزهري بن محمد حسين بن إسماعيل والمرحوم عبد المعيز بن محمد بن حسين بن إسماعيل والمرحوم محمد شمس العالم بن محمد حسين بن إسماعيل والمرحوم محمد دروس أمين بن محمد بن حسين بن إسماعيل ثم إلى المرحومة بح كرميندان وبح محمد وبح أرومن وبح مطمئنة والمرحوم محمد حسين بن أرومن والمرحوم محمد هاشم بن محمد حسين والمرحوم سلامة بن محمد حسين والمرحومة أسية بنت محمد حسين والمرحومة مسلكة بنت محمد حسين والمرحومة مدينة بنت محمد حسين والمرحوم محمد دهلان بن محمد حسين والمرحومة مشيعة بنت محمد حسين والمرحومة منيئة بنت محمد حسين والمرحومة نور جنة بنت محمد حسين والمرحومة صيرة بنت لهمجة وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح بح نيتي باجوري وبح ديني والمرحوم محمد صالح بن نيتي باجوري والمعاوة أسية بنت نيتي باجوري والمرحومة شريفة بنت نيتي باجوري والمرحوم محمد صالحين بنت نيتي باجوري والمرحوم شهرير بن نيتي باجوري والمرحوم محمد رفائي بن محمد حياد والمرحوم بابا محفوظ والمرحوم محمد عبد الشكور والمرحوم بحر العلوم بن محمد صالح والمرحومة أبو مطمئنة والمرحومة أبو فطرية بن أحمد زين والمرحوم سبنجي بن رقصمديس والمرحوم بابا شاهد بن أحمد والمرحوم مفتاح الجنة بن درجي والمرحوم بابا مرزوقي والمرحوم إبو سيدي مريم والمرحوم بابا توندو براويرو والمرحومة إبو كارينتن والمرحوم بابا يعقوب بن توندو براويرو والمرحوم محمد نور الدين بن يعقوب
والمرحومة سيدي بنت يعقوب والمرحوم يوني بنت يعقوب والمرحوم هاري سانتوسو بن يعقوب والمرحومة برمياتي وأصولهم وفروهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى من استمعنا ها هنا بسببه ومن أجله عبدك الفقير العافيك ورحمتك المرحوم بابا هرطيا بن عبد القهار وأصوله وفروعهم وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك نورا وهدى يسوي على بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء له من النار سترا له من النار فكاكا له من النار شراء له من النار أمنا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واخلف في أولادنا وأولادهم بالخلافة الحسنة والعجيب صالح وعم الجميع بالرحمة مغفرة ورضوان وأسكننا وإياهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى استغنى عنه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن انقلابنا وعافنا واعف عنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا أنت توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة وجعل آخرك لمنا من الدنيا نمضي أجلنا قولا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul hajah, keluarga almarhum Bapak Hartoyo bin Abdul Qahar, yang mudah-mudahan diberkahi Allah, dirahmati Allah, dikabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan dikaruniakan sehat wal afiat, bahagia dunia dan akhirat. Dan sebelumnya karena para habaibnya sangat banyak, jadi saya tidak bisa menyebut satu persatu, takutnya kalau saya sebut nanti kayak tahlil. Karena banyaknya habaibnya nanti pikir tahlilan lagi. Jadi mudah-mudahan para habaib-habaib kita ini Allah panjangkan umur, sehatkan jasmani, rohani, ekonomi, dan mudah-mudahan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di malam Minggu, malam yang panjang. Tapi sebenarnya mungkin malam yang panjang bagi antum semuanya, sampean-sampean duduk di bawah tenang, nikmat, enak. Kita yang di atas panggung sport jatuh. Ini panggungnya goyang, yang di atas big size semuanya. Bobotnya Masya Allah, ini soft pertama ini saja hampir setengah ton. Sampean kebayang, ini soft pertama, soft kedua Masya Allah, ketiga Masya Allah, mudah-mudahan gak rubuh. Saya dari tadi sampean enak sholawatan, goyang-goyang, saya cuma ngomong Allahumma ya Allah, cok sampai rubuh. Saya tadi rencana mau turun, sudah masuk rumahnya Sohibul Bait aja, kalau ceramah baru saya naik. Ya. Tapi karena sudah keasikan di sini, modelnya kayak permanen gitu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sebelumnya saya mau tanya, sampean sudah makan semuanya? Sudah benar Pak?
Sing durung sampean tok. Sudah makan belum? Sudah. Berarti kita yang di panggung belum makan. Saya dari tadi ngincer lemper itu. Nggak sampai-sampai, nggak gatuk-gatuk. Iya. Tapi saya yang di sini, yang di panggung ini lapar semuanya. Terus terang saja. Jadi insya Allah ceramahnya nggak panjang-panjang. Yang penting maksud dan tujuan tercapai, dan yang mengundang kita sudah datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Turun ya? Oh belum. Enggak diamplopi ya. Alhamdulillah kita hadir melihat dan memperhatikan serta merayakan 40 hari daripada almarhum Bapak Hartoyo, dan juga memperingati akikah daripada Ananda Muhammad Zidan Al-Kahfi. Jadi ini ada dua perwujudan. Yang pertama bakti seorang anak kepada ayahnya, dan yang kedua adalah bakti seorang ayah kepada anaknya. Dan ini alhamdulillah, ini adalah tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi sebelum kesini saya ada undangan di Madura. Kebetulan undangannya juga masalah kematian. Kalau saya sampai sini bahas kematian lagi, drodok saya. Terus terang saja, jadi saya bahas tentang akikah. Mudah-mudahan yang belum punya anak keturunan dibanyai anak keturunannya. Yang belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Yang masih pacaran, mudah-mudahan cepat putus. Saya bilang cepat putus, sampean amin. Kok udah diputus temen sampean nangis. Mudah-mudahan cepat putus, bilang cepat kawin, cepat menikah, cepat punya anak keturunan, membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah haknya seorang anak yang wajib dilakukan untuk orang tuanya. Jadi kalau sampean punya anak, anak itu punya hak. Pernah suatu ketika ada seorang ayah datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Waktu itu Sayyidina Umar sudah menjabat Amirul Mukminin. Datang anak muda, datang orang tua, lapor kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya saya memiliki anak-anak tersebut sangat durhaka kepada saya. Wahai Amirul Mukminin, anak saya tidak pernah sedikit pun memperhatikan saya. Anak saya kalau ngomong sama saya bentak. Anak saya kalau memandang saya, pandangannya pandangan bengis. Dan anak saya ketika saya ada di hadapannya tidak diacuhkan sama sekali. Gak ada perhatian. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana ini wahai Amirul Mukminin? Yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab ini Pak, bukan sembarang orang. Sayyidina Umar bin Khattab ini orangnya sangat tegas. Jangankan manusia, setan kabur lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kalau Sayyidina Umar bin Khattab, dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, itu kalau Sayyidina Umar bin Khattab jalan di satu gang, setan itu cari gang lain. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau kita yang jalan terus terang, setan konvoy di belakang kita. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama bahwasannya apabila seseorang yang rumahnya, pintu rumahnya ditulis kalimat Umar Al-Faruq, maka setan tidak masuk rumah tersebut. Kecuali kalau penghuni rumahnya setan, itu beda lagi itu. Ini Sayyidina Umar
mendengarkan orang tua tadi mengatakan tentang anaknya yang durhaka, Sayyidina Umar mengatakan kepada ajudannya atau anak buahnya, panggil itu anak, suruh datang ke sini. Dipanggil anak tadi. Begitu datang anak tersebut, Sayyidina Umar sudah menyiapkan tongkatnya untuk memukul anak tadi. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada anak tadi, laqad aqaqta walidaika, engkau telah durhaka kepada orang tuamu. Tongkatnya Sayyidina Umar diangkat dan kemudian hendak dipukulkan. Ini perjalanan, tongkat ini OTW, mau memukul anak tadi. Nggak taunya anak tadi mengatakan, Amirul Mukminin, lah Allah, Amirul Mukminin sebentar. Berhenti Sayyidina Umar. Sebelum engkau memukulku wahai Amirul Mukminin, saya mau bertanya kepada engkau. Apa itu, kata Sayyidina Umar? Amirul Mukminin, katanya, alil walad haqqun ala abihi, apakah untuk seorang anak itu ada hak yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, na'am, ya, ada haknya anak-anak itu. Kita punya anak itu punya hak, bukan sembarangan. Asal-asal gawe anak ake wis dibiarno, enggak bisa. Tapi anak punya hak. Apa itu wahai Amirul Mukminin? Dijawab sama anak tadi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, haqqun lil walad 'alal walid, hak seorang anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya, ayyuhassin ismah. Yang pertama adalah hendaknya memperbagus namanya. Di sini kita hadir akikah Ananda Muhammad Zidan Al-Kahfi. Namanya sudah bagus. Muhammad, nama yang indah, terambil daripada nama baginda Nabi Muhammad. Yang dikatakan bahwasannya orang yang dinamakan Muhammad amina min adzabil qabr, aman dari adab atau fitnah ujian kuburnya. Para ulama mengatakan orang yang bernama Muhammad kalau dia mau duduk harus dikasih tempat duduk. Bahkan Al-Imam Al-Busiri mengatakan, fa innali dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfaqul khalqi bitimam. Imam Al-Busiri pengarang Burda, beliau itu mengatakan sesungguhnya saya dapat jaminan dari baginda Nabi Muhammad SAW karena nama saya adalah sama dengan nama Nabi Muhammad. Sampean kalau kepingin aman Pak, ganti aja jeneng sampean Muhammad kabeh. Jadi enak dan celuk sakampung Muhammad sing noleh sakampung. Muhammad nama indah, Ahmad nama yang indah. Nama-nama indah ini ada kaedahnya. Kaedahnya apa? Yang pertama ma'ubid thumma humid, nama yang disembah dan nama yang dipuji. Yang disembah siapa? Allah. Berarti kalau namanya nggak bisa dikasih nama Allah, tapi dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama. Bahkan dikatakan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullah, kemudian Abdurrahman dan selanjutnya. Itu yang pertama. Nama yang kedua siapa? Kaidah yang kedua mahumid, nama orang yang siapa nama yang dipuji? Yang pertama nama para nabi, terutamanya adalah nama baginda Nabi Muhammad. Banyak nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mujtaba, Mustafa, Al-Mukhtar, Mahmud, Qaidul Khair, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namanya ada kurang lebih 200 lewat nama baginda Nabi Muhammad. Setelah itu nama nabi-nabi yang lain diurut. Itu juga nama-nama nabi seperti ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang 4, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Ini bukan sembarangan nama. Nama yang seperti ini itu doa, Pak. Sampean punya anak dikasih nama yang baik-baik. Kadang-kadang orang buka Al-Quran asal duding jeneng plek, sing penting kan barokah Al-Quran. Pas jenenge Fir'aun. Kemudian nama itu harus punya makna, bukan sembarangan. Haram kalau ada nama seorang muslim memakai nama dewa-dewa. Cek anaknya ganteng dikira jeneng Arjuna, cek anaknya gagah dikasih nama Bima, cek anaknya ketek jeneng Hanoman. Ini sing sampel bapak ibu gitu. Nama itu bukan sembarangan. Ada satu orang ngasih nama anaknya Tony. Oh keren. Ditanya sama anaknya, Pak, sampean ngasih nama Tony ku artinya apa? Yo mbona. Coba takok ustad. Datang ke ustadnya, ini jenenge wong ngerepoti ustad. Datang kepada ustad tadi bertanya, Ustad, saya mau tanya, kenapa? Saya ini diberi nama sama bapak saya Tony, tapi sampai sekarang saya nggak paham artinya apa dan dapat dari mana itu bapak saya nama Tony tadi. Terus ya saya mau tanya sama sampean Ustaz. Kan Allah mengatakan fas'alu ahla dzikr. Tanyalah orang yang paham. Ya saya tanya sama sampean. Iki Ustaz di KIPR. Mikir Ustaz. Sudah ketemu Ustaz? Durung. Ya apa di KIPR Ustaz? 5 menit kemudian biasanya nang YouTube itu lah anak tulisan nih 5 minute later. 5 menit kemudian terus ketemu Ustaz. Durung. Kok suwe Ustaz? Ya hari Ustaz ngomong, oh wis ketemu saiki nah. Apa itu? Ada nama Tony di dalam Al-Quran, tapi ono nama lengkapi. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir. Dadak jenenge setan itu. Gara-gara apa? Enggak nyak Ustaz. Ustaznya dapat ilham. Wis, ternyata ada. Ada satu anak dikasih nama oleh bapaknya Azazil. Oh, keren jeneng. Azazil. Cari di tafsir, Azazil itu jenenge rojone iblis. Macam-macam kayak jeneng. Makanya jangan macam-macam ngasih nama. Kasih nama itu yang baik karena bermanfaat. Bahkan di akhirat, di dalam kitab Manhajus Sawi karya Al-Imam Syafi'i Shaghir Al-Habib Zain bin Sumaid, di situ dicantumkan bahwasannya kelak ada seseorang yang selamat. Makna daripada kisah tersebut bahwasannya nanti di hari kiamat pun akan ditanya nama seseorang tersebut, yang kemungkinan jika namanya sesuai dengan nama orang soleh, anak tersebut akan selamat. Maka disampaikan masuk kalami Ahmad Dhani. Ahmad Dhani bendino nyekel gitar, tapi anak-anak itu jenenge mursyid Toriko. Yang satu anaknya Abdul Qadir Jailani, yang satu lagi anaknya namanya Jalaluddin Ar-Rumi, yang satu lagi namanya Al-Ghazali. Nah sampean bendino majelis kayak jeneng anak apa jeneng? Terus macam-macam lah. Ya itu mau Jono, Joni dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kasih mana yang baik, itu penting. Itu kan penting. Nah itu makanya tadi anak tadi Sayyidina Umar mengatakan kepada anak tadi bahwasannya yang pertama ayu hasin ismah. Wajib bagi bapak untuk memberi nama anak yang baik. Lalu apa ya Amirul Mukminin? Ayu hasin ummah. Memilih yang bagus ibunya. Dicari mau kawin, mau menikah itu dicari bibit bebet. Ojo asal ayu. Ayu titi jerawat sak rayo padha ae. Jangan melihat asal muka, tapi lihat akhlaknya, lihat budi pekertinya, lihat bagaimana sholatnya itu yang calon ibu untuk anak-anak sampean. Begitu juga ibu-ibu juga gitu. Yang perempuan dia juga harus melihat bagaimana calon imamnya. Kok didelok imam ibu apa bojone calon kaya artis Korea ya.
Artis Korea, gak usum. Sampean ngerti artis Korea, Bu? Pak, sampean pernah lihat artis Korea brengosen? Ah, jenggoten, tahu dah? Apa raine plastik kabeh? Gak tumbuh. Operasi plastik terus. Itu saya sampean garuk titik raine ketok tulisan Mas Pion. Apa makanya itu harus dipilih yang baik calon ibu supaya dilihat ibunya itu orang yang bagaimana, begitu juga sebapak dilihat bagaimana. Itu yang kedua kata Amirul Mukminin. Yang ketiga, ayyu'allimahul Qur'an. Haknya anak yang wajib dilakukan oleh bapaknya adalah mengajarkan Al-Qur'an. Dididik. Kalau bapaknya sibuk cari ustadz atau ustadzah ngajar, masukkan ke TPQ. Karena yang manfaat itu adalah anak yang banyak membaca Al-Quran. Ojo sampai Pak, Bu, sampean punya anak gak diajari Al-Quran. Begitu tahlilan Al-Fatihah wa Yasin, anaknya sampean delay MP3 Yasin. Loh gak baca Yasin, Yasin cukup. Jangan sampai seperti itu. Ada seorang solihin bermimpi bahwasannya ada seorang ibu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu malam. Enggak taunya malam yang kedua, orang soleh tersebut bermimpi seorang ibu tadi yang kemarin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak taunya hidupnya sekarang dalam keadaan nikmat. Orang soleh tadi penasaran cari, ternyata sudah dapat rumahnya, dilihat ternyata benar ibu yang ada di rumah tersebut dalam keadaan sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Lalu dikatakan kepada orang soleh tadi, sesungguhnya saya melihat ibu sampean kemarin disiksa oleh Allah, tapi hari ini saya lihat ibu sampean dalam keadaan nikmat. Kira-kira apa yang terjadi pada hari ini? Gak taunya ahli waris rumah tersebut mengatakan bahwasannya hari ini adik saya, anak yang paling kecil, masuk di dalam pendidikan Al-Quran dan hari ini mengenal satu huruf, yaitu huruf A. Satu huruf saja, alif, ibunya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya menjadi yang nikmat, akhiratnya jadi nikmat. Apalagi kalau setiap hari baca Al-Qur'anul Karim. Sampean punya anak diajari nyanyi terus. Ayo nak lagu niki apa? Iku anak apa radio. Modelnya akhirnya anak diajari baik-baik. Setiap hari tanya, "Nak, sudah hafal Al-Ikhlas? Hafal coba kayak apa?" Tanya. Anak belajar Al-Quran ya bapak ibu ya kudu lebih harus baca Al-Quran. Gak taunya Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditegur oleh anak tadi. Ya Amirul Mukminin, fa inna abi lam yaf'al dzalika kull. Sesungguhnya bapak saya ini gak melakukan itu semua, Amirul. Sayyidina Umar kaget. Kenapa bisa seperti itu? Si anak tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, yang pertama, bapak saya tidak memberi saya nama yang baik. Saya diberi nama oleh bapak saya Ju'al. Ju'al itu bahasa Arab. Artinya apa? Kalong. Ya apa anak ini jeneng kalong. Itu pertama. Zaman sekarang kan bapak ibu saya enak dewe. Karena apa? Karena kurang dekat dengan majelis-majelis. Jauh dari majelis ilmu jadi gak paham. Itu anak lewat diceluk. Kecoa. Anak diceluk kecoa. Loh ini nyata, ini ada ya. Sampai guyu-guyu modelnya pengalaman loh. Itu ada yang seperti itu, diberi nama buruk seperti namanya hewan. Yang kedua, wahai Amirul Mukminin, bapak saya tidak memilihkan seorang ibu yang baik untuk saya. Wa kanat ummi, dan adapun ibu saya amatun zinjiyatun, seorang ibu amah, ibu budak hamba saya, zinjiyah negro, berkulit hitam. Jadi ibu wis iso dibayang guys. Kulit hitam, budak, dan itu kalau kulit hitam di zaman dulu itu sangat murah. Kadang-kadang mau dikai gratis gak gelem. Wah mangani kok hari. Jadi gak mau. Itu zaman dulu. Dan yang ketiga, Amirul Mukminin, fa inna abi la yu'allimanil Qur'an. Sesungguhnya ayahku tidak mengajarkanku Al-Quranul Karim.
Lalu Sayyidina Umar menoleh kepada bapaknya anak tadi, kemudian dipukulkan tongkat tadi kepada bapaknya sambil mengatakan laqad agakta qabla an tu'aqaq. Sesungguhnya engkau telah durhaka sebelum engkau didurhakai. Engkau telah durhaka sebelum engkau didurhakai. Jadi kita harus introspeksi diri. Kita pikir anak kita ini namanya siapa? Nek wis kadung beb, ya apa beb wis dicatet nang akte kelahiran sudah tercatat. Kemudian KTP atau apa sudah tercatat. Semuanya sudah kakak sudah tercatat semua. Bagaimana beb? Enggak masalah, iku lak sing dicatet. Datang kepada seorang yang soleh, ulama, habaib, kiai, datang. Nama anak saya fulan-fulan. Kira-kira kalau diganti bagaimana? Bagus. Kalau dinilai bagus enggak bakal diganti, tapi kalau dinilai kurang akan diganti. Datang satu orang sahabat, ditanya oleh Rasulullah, "Mas muka, siapa namamu?" "Ismi Huzun ya Rasulullah." "Nama saya Huzun ya Rasulullah." Huzun itu bahasa Arab, ini diartikan bahasa Indonesia itu orangnya cemberutan terus, sedih terus. Kata Rasulullah SAW, enggak kata Rasulullah. "Bal anta sahal." Engkau bukan Huzun, tapi engkau adalah sahal. Sahal itu orangnya gampang, enak, enteng, senang terus. Gak taunya si anak tadi pengku. Orang tadi pengku. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni lam ughayyir ismun samanihi abi." "Ya Rasulullah, inni lam ughayyir isman samanihi abi." Saya gak akan pernah merubah ya Rasulullah nama yang sudah diberi oleh orang tua saya. Periwayat kisah tersebut mengatakan, "Wallah, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku melihat orang tersebut tiap harinya sedih, susah terus sampai mati." Makanya itu kasih nama yang baik. Dan akikah, ini penting. Akikah bukan sembarangan. Kullu mauludin murtahinun bi aqiqatih. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Sebelum dibayar itu akikah, si anak akan tergadai. Artinya apa? Kalau misalnya bapaknya wafat, anaknya belum diakikahi, si anak kemungkinan tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Dan orang yang biasanya susah, ini sampean, ini kuncinya. Kalau sampean lihat urip itu susah terus, padahal saya sudah kerja keras banting tulang, doa sembahyang duha itu terus, gak cukup isu sembahyang duha bengi. Ini wong wali berarti. Iya, anyar. Angel wis. Wah, macam-macam surat Al-Waqiah itu tak bocok tentang 10 bendina. Tapi kok enggak soge-soge? Mungkin Anda belum diakikahi. Loh, bapakku wis mati, ya sampean ngetokno duit tuku kambing akikah untuk nama sampean. Supaya apa? Insya Allah dengan akikah tersebut termasuk yang membuat kehidupan menjadi nyaman, menjadi lebih enak. Mudah-mudahan hidup sampean semuanya dienakkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup sampean disenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah mulai serak, saya sudah mulai lapar, dan cukup di sini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli wa li walidayya, Allahumma firli wa li walidayya, Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi baina wa bainahum bil khair rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allah ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين
وارزقنا فإنك خير الرازقين وأهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك تواب رحيم ربنا تقبل منا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر وأسرار الفاتحة. الحمد